नमस्कार, येवकार तुमका काउंटडाऊन टू काउंटिंग हे कार्यावळीन हब एनकाउंटर या कार्यावळी खाला आम्ही मुलाखती घडोवन हाडटा. सध्या प्रत्येकाक एकूच सगळ्यांक उत्सुकता आसा ती म्हणजे 10 तारखेक जेन्ना काउंटिंग जातलें तेन्ना सुमार 3 वरांचेर म्हणटा काउंटिंग सोंपतलें तेन्ना सरकार कोण घडयतले. फाटल्या निवडणुकेन आमी पळयलें असो एक पक्ष आसा जो सगळ्यान यंगेस्ट पक्ष, यंगेस्ट फक्त वयान न्ही जाल्यार ताजे वावुरपी यंगेस्ट आशिल्ले ते म्हटल्यार रिव्होल्युशनरी गोवन्स. मनोज परब हांच्या फुडारपणा खाला ह्या पक्षान गोंयान सुरवात केली आणि नंतर पळयत जाल्यार तांणी ऑलमोस्ट सगळ्याच मतदारसंघान आपले उमेदवार दवरले. आमी मेळपा आयल्या मनोज परब हांकां जाणा जावन घेवपा खातीर की इलेक्शना पयलीं फायन सगळें उलोवप, पूण आतां इलेक्शना नंतर खरें कितें फील जाता तें देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. थँक्यू. सो आतां सारकें सांग म्हाका, जाता तूं सीएम काय जायना तूं सीएम? जाता ना ते फ्रँकली जर सांगपाक गेले जाल्यार ते तेंतारूच पळोवचें पडटलें आमकां. पूण जे इलेक्शन आमी कंटेस्ट केलें आमच्या सायडींच्यान आमी 100% दिलें. आमच्या सायडींच्यान भुरग्यांनी जे डेडिकेशन जे पॅशनान काम करपाक जाय आसलें, जितलो मनी पावराचो फोर्स जितलो लागलो लास्ट डे तरी आसतना भुरग्यांनी जें काम केलें. आतां लोक आमच्या वांगडा रावला काय ना कित्याक आमचो ह्यो फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स. सो पयशे घेवन पयशे वांटून लोक आमच्या वांगडा रावले. आमच्या कामाक भुरग्यांच्या डेडिकेशनाक तेंच्या वावराक लोकांनी व्हॅल्यू दिलो काय ना हें तेंतारूच कळटलें. सो इलेक्शना पयलीं जी भाशण जाताली नाजाल्यार जे आमी उलयताले फाल्यां हांव आतां तें तशें सेम हांव उलोवंक शकना कित्याक इलेक्शन जाल्लें आसा. आतां इलेक्शना पयलीं आमी जेन्ना जे कॉन्फिडन्सान उलयतात कित्याक प्रत्येकाक दिसता की आपली पार्टी जिखपाक जाय आनी ते परफॉर्मन्स दिवपाक जाय. पूण एकदां वोटींग जालें की आमचें सगळें बंद जाता. तेन्ना वोटरान आपलें सगळें दाखयल्लें आसता आनी आतां हांव बेश्टें उलयलें व्हडलें व्हडलें उलयलें म्हणून तेका अर्थ काय ना. सो कितें आहा तें तेंतारूच पळोवया. पूण तुका तुवें मेजलें आसतलें बूथ वायज वचून, कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज वचून, कितले जाण तुजे निवडून येतलेशें दिसता तुका? आमकां एज इट इज आतां आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां अरावंड आमची 10+ सीट्स येतली अशें आमकां तरी दिसता. ओके, म्हणजे आनी बाकीची जी आसा पळय ती सामकी मिनिमम मार्जिनाचेर आसा. आमी जेन्ना आमी म्हटलेलें आमचो टार्गेट आसलो एक 20 to 23 अशी आमची म्हणजे वर्किंग जेचेर आमी फोकस करताले नाजाल्यार भुरगे ज्या रितीन काम करताले ते 20 to 23 सीट्स आसली ज्या जाग्यार आमी कॉन्फिडंट आसले. आतां अशें जालां की लास्ट मुमेंटाचेर डिफरंट प्लेयर्स येयले भितर, डिफरंट वोट स्प्लिटींगेचे हें जालें. सो तेका लागून आमी एग्जॅक्ट सांगपाक शकना की आमी कितले जिखतले. पूण आमकां सद्या आमी जें कॅल्कुलेशन केलां तितून आमकां दिसता की एटलिस्ट 10+ तरी आमी काडटले. 10 तरी काडटले म्हणजे 8 आनी मनोज परब धरून 2 अशें. ते सांगपाक शकना दोनूय म्हाजी येतली काय ना ती. पूण बाकीची आमी 10 धरला भितर, 10+ धरला भितर म्हाजे एक सीट आसा, दोनूय ना. आनी सेकंड थींग बाकीची धरल्या ती जे भुरग्यांनी परफॉर्मन्स थंय जाल्ले. आनी म्हाजें कितें जालें की म्हाका टायम दिवपाक मेळोंक ना एक जालें. आनी थोड्या एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें जालें की थंय वोट स्प्लिटाचो फॅक्टर लास्ट मुमेंटाक येयलो आनी पयशांचो एक फॅक्टर येयलो. पूण एग्जॅक्ट कितें आहा पळय तें हांव कोणूच सांगपाक शकनासलें. तर वोटर्सूच डिसायड करतले. एक आमी जें कॅल्कुलेशन केलें बूथ वायज कॅल्कुलेशन केलें तितून हें आमकां मेळ्ळा सद्या. 10 रेव्होल्युशनरी गोवनाचे आमदार फुडल्या असेंब्लीन आसतली अशी अपेक्षा आसपाक जाय आयच्या दिसा. येस, 10 तारखेक कळटलें कितें तें. येस. ओके, तुका आतां फ्रँकली तुका दिसतालें जे इलेक्शन लडटा आसतना प्रत्येकाक दिसता इलेक्शन म्हणून खरें इलेक्शन लडलो पळय तूं तेन्ना आतां फिलींग कशें आसा? अशें दिसता तुका घडये की आसूं आशिल्लें आमी कित्याक इलेक्शन लडलें, हें खुबूच त्रासाचें काम, वचत थंय भोंवचें पडटा आनी लोकांक कन्विन्स करचें पडटा अशें दिसता काय केलें तें बरें केलें? ना, केलें तें बरें केलें आमी. कित्याक आमी हेका तयार आसले, आमी रेडी आसले की हे सगळें जावपाचें आसलें. पयशे वाडटले, सगळे उडक्यो मारतले, त्रास जातले, लोकांक समजोवपाक त्रास जातलो. एफर्ट्स आसा हे आमी मान्य केल्ले आनी तेच डायरेक्शनान आमी गेल्ले. आनी हो आमकां लागून एक लर्निंग एक्सपिरियन्स आसलो की खंय मिस्टेक्स जाले, खंय आमी कमी पडले, खंय आमचे परफॉर्मन्स बरे जाले, खंय आमी बरें करूं शकता, खंय कशे भुरग्यां आनी टिम्स बरे रितीन आमी कशे ऑर्गनायज करपाक शकता, कशे तांकां हँडल करपाक शकता, कशे तांकां ट्रेन करपाक शकता. हे सगळी आमकां नॉलेज ह्या इलेक्शनाक आमकां मेळ्ळी. अशें पूण आमच्या सायडीनसून जितलो 100% जे दिवपाक जाय आसलें विथ लिमिटेड रिसोर्सीस जितले आमी दिवपाक जाय आसले तितले आमी दिले.
अशें खंयसरूच जावंक की आमी खंय तरी कमी पडला म्हणून. फक्त रिसोर्सीस कमी असले, फंडींग कमी असले, त्या कारणाक लागून थोड्या गजालींनी आमी एक्सपेक्ट करताले, जे आमचो प्लॅन आसलो तो एक्झिक्यूट जावंक नासतलो. पूण जे कमी रिसोर्सिसान जर कोणें काम केलें जाल्यार ती रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच जाल्ली. एक 20-30 लाखा भितर जर इलेक्शन कोणें केलें जाल्यार ते रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केला. ते पासून टोटल 38 20-30 लाख येस ऑलमोस्ट 20 ते 25 लाख मोडला सगळ्या आसतले. मतदारसंघांनी. सगळे मेळून 20 ते 25-30 लाख मोडला आसतले. कॅन्डिडेटाकूच म्हाका दिसता 28 लाख अलाउड येस अलाउड आसा एका कॅन्डिडेटो कडे. आतां आमची परिस्थिती अशी जाल्ली की कॅन्डिडेटाक 10,000 रुपया जर भरतले, नॉमिनेशन फी भरतले जाल्यार ती पासून डेपॉझिट भरपाक आमच्या भुरग्यां कडेन थोड्यां कडेन पयशे नासले. कित्याक आमी जे टिकेट दिला ते तांकां पयशे पळोवन ना, तेंचो बॅकग्रावंड पळोवन दिवंक ना. आमी तांकां तेंच्या कामाचेर ऑनेस्टीचेर हे भुरगे रावतले काय ना. फायनली सगळे गोंयान पळयलें की फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स एकूच पार्टी अशी आसली जेचे कॅन्डिडेट सामके स्ट्रॉंग आनी त्याच जाग्यार रावले, जे हालोंक ना. बाकी येदे व्हडले दिग्गज आसले जे स्वताक व्हडले व्हडले पॉलिटिशियन म्हणटाले, कोण हार्डकोर बीजेपी रक्तान आहा म्हणटालो, कोण रक्तान काँग्रेस आहा म्हणटाले, ते सगळे आसले. पूण आमीच एकूच रेव्होल्युशनरी गोवन जाल्ले जेंच्या रक्तान आरजी असले ते हालोंक ना. ब्लड ट्रान्सफ्युजन ब्लड ट्रान्सफ्युजन सगळे ते जाले. सगळे कितें करपाक जाय तेंच्यांनी खंयच्या हॉस्पिटलान वचून गेले कितें आमकां खबर ना. पूण फायनली आरजी उरले, लोकांनी नोटीस केलें आनी मागीर जे इंटेलेक्च्युअल जाल्ले, जे डिबेट्स करताले तेंच्यांनी पासून मान्य केलें की आरजी स्ट्रॉंग रावली आनी आरजी वॉज डिफरंट म्हणून. ह्या इलेक्शना नंतर किंवा इलेक्शना दरम्यान आरजीक सिरियस घेवपा लागले लोक अशें दिसता येस तुका? 100% लोक सिरियस घेवपाक लागले. लोकांनी ऑब्जर्व केले आनी भरपूरशे लोक फर्स्ट टायमच म्हणून रावले की आमी कितें करता, आमचो मूव कितें आसा, आमी डायल्यूट जाता काय ना, आमी कॉलेप्स जाता काय ना, की आमी स्ट्रॉंग रावता आमच्या आयडियोलॉजीचेर, आमचे जे कोर प्रिंसिपल्स आसा तेचेर आमी रावता काय ना, हे सगळे लोकांनी ऑब्जर्व केले. आनी त्याचो बेनिफीट 100% आमकां नेक्स्ट आतां पंचायत इलेक्शनाकूय जातलो, फुडल्या इलेक्शनाकूय जातलो. आनी पंचायती लढटा तुमी? येस पंचायत आमी मॅक्झिमम आमच्या ज्या जाग्याचेर कोर कमिटीज आमचे बरे आसा, वॉर्ड वायज भुरगे आसा, कॉर्डिनेटर्स आसा, त्या हितून आमी आमचे पंचायत इलेक्शनाक आमी कंटेस्ट करतले. या तुमकां ग्रामसभेन वचून बोवाळ घालपाची गरज ना, जर पंचायतीनूच तुमी आयले आमकां आमचो टार्गेट आसा की प्रत्येक पंचायतीन आमचो मेंबर आसपाक जाय, आमचो भुरगो आसपाक जाय, सो दॅट आयज जे गोंय विकपाचें जे षडयंत्र चलता, कॉन्स्पिरेसीज चलता, जो प्लॅन चलता, मास्टर प्लॅन पंचायत लेवलाचेर गोंय विकपाचो, भायल्या लोकांक हांगा इल्लिगल कार्डां करून दिवपाची, जमनी दिवपाचे आनी इकॉलॉजिकल डिस्ट्रक्शन करपाचें, हें सगळें जर बंद करतले जाल्यार पंचायतीन मेंबर जाय जो वॉच दवरतलो. आनी आमचो तो टार्गेट आसा की प्रत्येक पंचायतीन आमचो भुरगो भितर घुसोवपाक जाय. 1 जावं 2 जावं 5 जावं 7 जावं वॉटेवर कितें येता तें येता, पूण मिनिमम एक तरी त्या पंचायतीन बसपाक जाय, आमचो टार्गेट आसा. उलटो प्रवास जाल्ला. तुमी एक्चुअली पयलीं पंचायतीन आसपाक जाय आशिल्ले, मागीर जिल्हा पंचायत, मागीर असेंब्ली. पयलीं तुमी असेंब्लीन गेले आनी आतां परत पंचायतीक वता. असेंब्लीन आमी पंचायतीन वचोंक ना, कित्याक तेन्ना 2017 रोखडेच पंचायत इलेक्शन जाल्लें. सो आमी तेन्ना स्टार्ट जाल्ले, जस्ट स्टार्ट जाल्ले. एक्चुअली आयच्या दिसा आमकां 5 वर्सां कंप्लीट जाता आनी ह्या 5 वर्सां तेन्ना ती रोखडेच स्टार्ट जाल्ले. मे म्हयन्यान इलेक्शन जाल्लें, सो आमकां प्रिपेरेशन करपाक टायम मेळोंक नासलो. मागीर आमी बूथ वायज काम करपाक चालू केलें, वॉर्ड वायज भुरगे तयार करपाक चालू केले आनी ते जाल्या उपरांतूच आमी व्हडल्या इलेक्शनाक देंवले. अशें न्हू की आमच्या कडेन बूथ वायज भुरगेच ना आनी आमी व्हडलें इलेक्शन कंटेस्ट करता, लायक आम आदमी पार्टी जाली ना, TMC जाली. बूथ वायज कांय नासतना तेंच्यांनी फक्त होर्डिंगां लावन ना जाल्यार लोकांक पेमेंटाचेर व्हॉलंटियर्स घरान डोर टू डोर करून धाडून कॅम्पेन केला. तशी आमी कॅम्पेन करूंक ना. आमचे भुरगे एक्झिस्ट करताले, त्या वॉर्डान एक्झिस्ट करताले. एकटो जावं 2 जाण जावं 10 जाण जावं 15 जाण जावं करताले. त्या जाग्यांचेर आमी बरे भशेन परफॉर्मन्स केला. कितल्या पंचायतींनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें एक्झिस्टन्स आसा गोंयच्या? आतां ऑलमोस्ट 186 पंचायतींचे इलेक्शन आसा पळय भितरले, ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आमचे 170 तरी मोर दॅन 170 पंचायतीन आमचे एक्झिस्टन्स आसा. मागीर 10-12 येस 10-12 अशा ज्या जाग्यार भुरगे कमी आसा, मातशे वीक आसा आमी, पूण मॅक्झिमम ऑलमोस्ट 150 तरी पंचायत अशे आसा ज्या जाग्यार आमचे बरे भुरगे आसात, म्हणजे आमी कंटेस्ट करपाक शकता. ओके, असेंब्ली इलेक्शनाची उलयता आसतना लोकांनी पयशे बी मागले वोटरांनी? आमच्या कडेन तर केन्नाच मागोंक ना. वयल्यान अशें जातालें की डोर टू डोराक आमी वयताले तेन्ना लोक आमकां डोनेशन दिताले. फर्स्ट टायम अशें जालें, म्हाका दिसता 500 घरां भोंवलेले, 1-2 जाणांन कोणें मागला, त्या पासून हे जाणटे आसताले, सो तांकां ती संवय लायिल्ली आसा, सो ताका लागून 1-2 जाणां सामके अशें. पूण मॅक्झिमम टायम लोकांनी पयशे मागोंक ना आनी सरप्रायझिंगली लोक आमकां डोनेशन दिताले की हे चायेक तुमी पयशे घेया, हे तुमी स्नॅक्स खाया, नाजाल्यार तुमी फाल्यां कितें मोडा. हेका लागून अशें हें फर्स्ट टायम जालां आसतलें. एवरी टायम MLA नाल्यार कॅन्डिडेट वचोन पयशे दिता, हांगा परते जाताले लोक आमकां पयशे दिताले. ओके, तुवें आतां गेलो पळय, फॉर एग्जांपल तूं जे आतां 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी, एक आसा वाळपय आनी आमी हे धरया थिवी, सो वाळपयचेच विचारता. थंय विश्वजीत राणे हॅज बीन कन्सिडर्ड की तो खंयच्याय पार्टीचेर उबो रावलो जाल्यार येता म्हणून.
हे फावटी तूं डिफीट करपाक शकतलो तर ताका? आमकां चान्सीस दिसता डिफीट जातलो कसो दिसता तो, कित्याक आमी जी मेहनत केल्या, भुरग्यांनी जी मेहनत केल्या आनी लोकांचो जो राग आसलो पळय आनी तेचो जो एटिट्यूड आसलो, जर ते सगळे जर आमी पळोवपाक गेले आनी आमी ज्या रितीन आमी सर्वे काडल्या भितर आमी जिखपाचे चान्सीस आहा, पूण मार्जीन कमी आसतले. मार्जीन कोणूय जिखलो, फाल्यां तो जिखलो सुद्दां जाल्यार मार्जीन कमी आसतले, आमी जिखलो सुद्दां मार्जीन, आनी ती टफ फायट 100% जातली. जशें तेणी चिंतलेलें की आपूण डायरेक्ट फ्रीली आपूण जिखतलो, आपणाक कोण टक्कर नासतलो आनी आपूण थंयचो राजा म्हणून, ते राजेशाही आतां खंय तरी काबार जातली. ह्या फावटी जावपाकूच जाय. आनी तेका जो हे करपाक जाय आसलो, डॅमेज करपाक जाय आसलो, तेचे जे पोजिशन आसा ते डॅमेज करपाक आरजी सक्सेसफूल जाल्ली आहा. एक प्रत्येक आमदार किंवा प्रत्येक राजकारणी आपलो एक कॉन्स्टिट्युएन्सी धरता. आतां तुजी खंयची म्हणप आमी थिवे म्हणप काय वाळपय म्हणप? ते आतां डिस्कस करचें पडटलें आमकां भुरग्यां कडेन. आनी एक्चुअली हांव जर पळोवपाक गेलो जाल्यार आमी जेन्ना भोंवता तेन्ना 2 गजाली आहा भितर. जेन्ना वाळपय वयता तेन्ना ते लोकांची जर परिस्थिती पळोवपाक गेले जाल्यार ती काळजाक चड लागता म्हाज्या. आनी म्हाका दिसता की ते लोकांक खंय तरी सेव करपाक जाय, तांकां त्या गुलामगिरीनसून भायर काडपाक जाय. ती जी दहशत चल्ल्या थंयसर, तेंचे जमनी नांवार ना, लोकांची जी गरिबी आसा, तांकां बेजीक फॅसिलिटीज ना, रस्तो सारको ना, लायट ना, नेटवर्क ना, उदक ना, हेल्थ कॅर ना, बालवाडी सारकी ना. सो हे आमच्या थिवेन तरी हे इतले गजाली इतल्या लेवलाचेर तरी ना. खंय तरी आमी एक मातशे वयल्या लेवलाचेर आसा. अशें म्हणना की हांव 100% सगळे आहा, पूण तो जो वाळपय 70रीचो जो लेवल आहा पळय तो सामको सकयल आसा. थंय जेन्ना गांवांत वयता तेन्ना दिसता की हे लोकांक खरेंच खंय तरी हेल्प करपाचें. ताका तूं लागून आतां वाळपय हे करता? लास्ट आतां ऑलमोस्ट 5 दीस हांव 4-5 दीस वाळपय आसलो हांव. थंय आमी पंचायतीची तयारी करताले आनी आमकां त्या लोकांक लागून काम करपाक जाय. थंयसर आमकां डिफरंट प्रोग्राम्स आमी आतां स्टार्ट करतले. आमी थंय इंटरलँड टुरिजमाचे प्रोग्राम स्टार्ट करपाचे आहा, स्कील डेव्हलपमेंटाचे प्रोग्राम स्टार्ट करपाचे आहा आनी त्या लोकांक खऱ्या रितीन वयर काडपाचो जो डेव्हलपमेंट मॉडल आसा पळय तो आमी वाळपयच्यान आनी 70रींच्यान, स्पेशली नॉट वाळपय म्हणना, 70रींच्यान आमी चालू करतले. ते दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर येता, वाळपय येता, पर्याय येता. सो ते जेन्ना आमी काम करतले तेन्ना आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर पळयना, नाजाल्यार आमी कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते मतां कितली पडटली ह्या लेवलाचेर पळयना. ते एज अ गोंयकार, आमचो गोंयकार तो सकयल सामको सकयल्या लेवलाचेर तांकां दवरलेले आहा पळय, तांकां कशें वयर काडटले पळय हो आमचो मोटीव आसतलो. आन्सर तुवें दिवना. तूं वाळपय हे जातलो. आतां फुडलें इलेक्शनूय मनोज परब वाळपय कॉन्टेस्ट करतलो. आतां फुडले खंय जातले, फुडले 5 वर्सान जातले तेन्ना कितें जातलें, हांव कॉन्टेस्ट करतलो, हांव ना करतलो, हें सगळें मागीर आरजी उरतली 5 वर्सां. आरजी उरतली. आरजी उरपाकूच येयला हांगा. आरजी 100% उरतली. आतां पंचायत इलेक्शन जाल्या उपरांत परते दुसरी इलेक्शन्स येतली. त्या इलेक्शनाक लोकसभा कॉन्टेस्ट करतले. एवरी इलेक्शन आरजी कॉन्टेस्ट करतले. लोकसभा तर 100% आमी करतले, कित्याक आमचो वॉयस थंय पार्लिमेंटान पावपाक जाय. गोंयचे जे आयज स्पेशल स्टेटसाक लागून जी झगडी चलताली, इन डिफरंट वे आमकां तो प्रोजेक्ट करपाक जाय, ते विशय मांडपाक जाय. थंयच्यान आमकां कितें ना कितें तरी पास करून हाडपाकूच जाय. आयज तें कांयच जायना. आयज हांगा आमचो जो कॅन्डिडेट ना जाल्यार आमचो जो MP वयता तो फक्त एजंट ना जाल्यार एक बावलो कहो थंय उबो रावता आनी येता. हें आमी खोपोवन घेवपाचें. स्पेशल स्टेटसाचो डिमांड घेवन आमचो स्पेशल स्टेटस म्हणल्यार तेजेर आमकां आतां पळोवपाक जाय की सेंट्रल आमकां कितें दिवपाक शकता आनी वॉट वे आमकां तो हेल्प करपाक शकता. कित्याक स्पेशल स्टेटस ह्या नांवान हे नांव इतलें हें जाल्लें बाद जाल्लें की तें अशें जालां की स्पेशल स्टेटस म्हणल्यार गोंयांक नाच मेळचो. सो कितें तरी आमकां डिफरंट मॉडल करून, डिफरंट आमकां मागणी करून गोंयांक ती मागणी आमकां फुडें प्रोजेक्ट करची पडटली. पूण स्पेशल स्टेटस हें नांव घेवन तरी आमी फुडें वयचे. ह्या विधानसभा निवडणुकेन एक पळयलें आमी की तुमी खुबशे जाण नॉन गोवन्स जे हांगा सेटल जाल्यात ते तुमचेर रागार आसतले. तुमी पोगो म्हणटा, तुमी गाटयांक म्हणटा तांकां. सो ते तुका मत मारचे ना आनी ते सायजेबल पॉप्युलेशन आसा. तरी तुका दिसता 10 जाण भितरले भरपूरशे नॉन गोवन्स आसले, नॉन पोगोज आसले, जेंच्यांनी आमकां वोट केला, सांगून वोट केला आनी आजून पासून ते थोडे बऱ्या वयल्या लेवलाचेर आसा. डिफरंट कंपनीन ते आमकां फोन करून सांगता की तुमचे भुरगे जर कोण आसा जाल्यार आमकां धाडा, आमी तांकां कामाक दवरता, नाल्यार आमी तांकां तेंचें काम करता, तेंचे CV धाडून दिया. सो तांकां आमचो जो कोर प्रिंसिपल आसलो आनी आमी केन्नाच लिगल कोण आसले तेच्या अगेन्स्ट उलोवंक ना. आमी केन्ना गोंया भायर कोणाक धाडपाचे गजाली करूंक ना. आमी कितें केलां जाल्यार गोंयांत तुमी येता ते इल्लिगलिटीज बंद करा म्हणून आमी मागताले. आमचे रायट्स आमकां मेळचे म्हणून मागताले. आमी कोणाच्या अगेन्स्ट केन्ना वावरोंक ना. हांव तुका एक एग्जांपल, एक इन्सिडंट सांगता. पर्वरीचो इन्सिडंट घडलेलो. एकटो जुवारी नगरांतलो एकटो टॅक्सी ड्रायव्हर, तो म्हाका पयलो आनी गाडी तेणी थांबयली, तेणी क्रॉस केली. हांव म्हणलें कितें जालां काय म्हणून. तो येवन म्हणूंक लागलो, सर तुमी कितें करता पळय तें सामकें बरें करता, आमकां खूब आवडटा. आमच्या स्टेटीन जर अशें जाल्लें जाल्यार आमी हेंच करपाचें म्हणून. सो तें एक तेंच्या मनान आसा, कित्याक आमी केन्ना तेंचेर हात उखलूंक ना.
आमी केन्ना तांकां धांवडपाचे गजाली करूंक ना, आमी केन्ना तांकां वचोन थंयसर उजो लावंक ना, नाल्यार आमी केन्ना तेंचेर केन्ना फाल्यां नाका जाल्ले गजाली करूंक ना, वायलंस करूंक ना. आनी ताका लागून नॉन गोवन सुद्दां जे आसात फाल्यां ते वोट आमकां केला ना, थोड्यांनी केलाच पूण थोडे करूंक ना, सो त्या पासून आमकां रिस्पेक्ट करताले, कित्याक आमी हेंच जर तेंच्या स्टेटीन जालें जाल्यार आमकां मार पडपाचो. तुवें पूण एक हांवें पळयलें मनोज परबाची सुरवातीच्यो मुलाखती तातूंत सर्रास तूं घाटी लामाणी अशे शब्द वापरतालो. हे फावटी तूं वापरना ते सगळे. कशें पळय जेन्ना एक हें जाल्लें म्हणजे तेच्या फाटल्यान एक कारण आसलें की आमी जेन्ना स्टार्ट केल्ले आमी तेन्ना हे शब्द यूज करिनासले, पूण जे गोंयकारांक इवोक करपाक जाय आसलो, गोंयकाराच्या भितरलो जे गोंयकारपण जर जागे करपाक जाय जाल्यार आमकां एक्स्ट्रीम वयचें पडलें. आनी ते एक वर्स आमकां एक्स्ट्रीम आमकां आमच्या फॅमिली कडल्यानूय भितर त्रास जालो. ते आमकां म्हणटाले तूं अशें कित्याक उलयता, अशें कित्याक करता, पूण तें जर आमी करिनासले जाल्यार ते गोंयकारपण जे मनान आसले ते भायर येवचे नासले. आनी जेन्ना आमकां दिसलें की ते भायर येयले तेन्ना आमी ते ऑटोमॅटीक मायल्ड केले आनी ते वर्ड यूज करपाचे ना, त्या डिरेक्शनान वचपाचें आमी बंद केलें. कित्याक आमकां फायनली आमचो मोटीव आसलो की गोंयकाराक जागो तूं करपाचो. कितें म्हणटा तांकां तांकां आतां घाटी म्हणटा आमी घाटी म्हणून आतां पळय आमचे मॅक्झिमम हितून भाशणान नाल्यार आमी ते वर्ड्स यूज बंद केला. आमी एक तर मायग्रंट म्हणटा नाल्यार भायले म्हणटा. आनी आमकां हेंय दिसना की घाटी म्हणून कितें तरी बॅड वर्ड, पूण थोड्यांक ते वायट दिसता. जे लोक भायल्यान येयला जे आमकां रिस्पेक्ट करता ते आमकां सांगता हांव घाटी म्हणू नाका, हें म्हणू नाका. सो फक्त आमी ते हें मायल्ड केला. दॅट डजंट मीन की फाल्यां तो येतलो कोणी, फाल्यां जर कोण इल्लिगॅलिटी करता थंय येवन आमची जमनी घेता, आमच्या चेडवांची फकाणां करता, मार्केटान बोवाळ घालता, दादागिरी करता, तेका आमी तोंडार घाटी म्हणटले. तें आमी भियापाचें ना. तो घाटीच म्हणटले तेका. म्हणटकीर तो घाटियापणां करता थंय. आमच्या जाणट्यान तो कोयनूच केला तो. तूं असलें करी जाल्यार तूं घाटी. फाल्यां गोंयकार सुद्दां करी जाल्यार गोंयकार म्हणटा, गोंयकाराक म्हणटा कोण तूं घाटिया भाशेन करता मरे. सो तो एक तेजो बिहेवियराचेर, तेच्या कॅरेक्टराचेर नाल्यार तेच्या वागणुकीचेर ते नांव पडलां तेका. समवेर रेव्होल्युशनरी गोवन जे स्टार्ट जाल्लें आनी ते आतां पळयत जाल्यार मायल्डर वर्जन दिसता, म्हणजे मोव जाल्लें वर्जन दिसता. मोव जाल्लें म्हणल्यार कशें जालें, जेन्ना जेन्ना आमी ग्रो जावपाक लागले आमकां ते आवट ऑफ कंट्रोल वचपाक नाका आसलें. जर आमी तेंच घेवन गेले जाल्यार खंय तरी भुरगे एक्स्ट्रिमिस्ट जावपाचे, भुरगे एक्स्ट्रीम लेवलाचेर पावपाचे. आनी आमचो जो मेन धोरण आसलें की स्वता आमी एम्पावर जावपाचो, तो खंय तरी वचपाचो. आनी तो मुवमेंट जसो महाराष्ट्रान चलताले कोणाच्या तरी अगेन्स्ट, तो कोणाचे तरी अगेन्स्ट जावपाचो. आनी आमकां तें नाका आसलें. आमचो मुवमेंट कोणाच्या अगेन्स्ट ना, आमचो मुवमेंट आमकां लागून आसा. आनी आमी ते एक्स्ट्रिमिजम आमी हळू करून मायल्ड केले, कित्याक आमकां भुरग्यांक आमच्या एम्पावर करपाक जाय. क्रांतिकारी उरूना तर ना क्रांतिकारी पळय, क्रांती डजंट मीन की आमी कोणाच्या तरी अगेन्स्ट आसा. क्रांती इज फॉर द एम्पावरमेंट. आमच्या गोंयांक आमी एम्पावर करता, आमचें गोंय आमी साल्वार करता, आमच्या लोकांक लागून उलयता, आमच्या लोकांक लागून आमी कायदे करपाक सोदता, आमच्या लोकांक लागून आमी एसेंब्लीन बसोन थंय पॉलिसी करपाक सोदता, आमच्या गोंयकारांक आमी युनायट करपाक सोदता पळय, हीच आमकां लागून क्रांती. उजो तस्सो आसा, उजो चॅनलायज्ड आसा. उजो जो प्रमाणे स्टेप वायज वचपाक जाय आसलो उजो तस्सो उजो गेल्ला. ज्या प्लॅना प्रमाणे वचपाक जाय, जे आमी करपाक जाय ते सगळे एज पर प्लॅन जाला. फक्त इलेक्शना टायमाचेर जो फंडींग आमकां जाय आसलो, ज्या लेवलाचेर पब्लिसिटी करपाक जाय आसली, ज्या लेवलाचेर आमी पावपाक जाय आसलें पब्लिसिटी लेवलाचेर, तेच फक्त थंयसर कमी पडले. पूण काम वायज ना जाल्यार आमचे डेडिकेशन वायज खंयच आमी कमी पडले. आमचे प्रत्येक इंटरव्यून कितें घातलें जाल्यार तुमचो उजो 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 चलता. आय थिंक ती एक फ्री पब्लिसिटी आमचे भुरगे डेडिकेटेड भुरगे आसा पयशे जेंका दिवन बी दिसता. करता. ना आमचे भुरगे पयशे घेना, आमचे कॅन्डिडेट भुरगे न्ही एजन्सीक बी दिला. कोण एजन्सी बीन कोण ना आमच्या कडेन. आमी जे करता ते आमचे भुरगे मोगान करता. बाकीच्यांक एजन्सी हायर करचे पडटा, आमचे एका एजन्सी हायर करचे पडना, कित्याक आमचे भुरगे आरजी ही एक मनोज परबाची नाल विरेश बोरकराची विश्वेश नायकाची पार्टी उरलेली ना. ही पार्टी प्रत्येकाची जाल्ली आसा आनी प्रत्येक जाण आयज लिडर जाल्लो आसा. आनी आमी तांकां ते थोडे डिसिजन्स घेवपाक आमी तांकां फूल हें दितात, आमी तांकां फ्रिडम दिता. आमी केन्ना तांकां कंट्रोल करिना की तूं हेंच करूं नाका तेंच करूं नाका. आनी भुरग्यांक आतां कळोन चुकलां की आमी कितें केल्यार आर्जीक बरें जातलें, कितें केल्यार आर्जीक हट जातलें. सो भुरगे ऑटोमॅटीक त्या प्लेसीचेर स्टॉप जाता. जर हट जातले ती गजाल भुरगे करिना, पूण जें बरें जातलें भुरग्यांक खबर आसा, कित्याक ते आपली पार्टी कशी वावरता तो. फाल्यां जर आर्जीचें नांव पिड्ड्यार जालें जाल्यार आपलेंय नांव पिड्ड्यार जातलें, आपल्या वांगडा वावरता तेंचेंय नांव पिड्ड्यार जातलें. हें चिंतून सगळें करतात भुरगे. फुटबॉल जालो तो उज्याचो, सो ताका लागून मतां कमी पडटली ना. फुटबॉलाक लागून एक्चुली आमी जेन्ना हें केल्लें तेन्ना उजोय आमी सिम्बॉल दिल्लो. पूण जेन्ना आमी उजो सिम्बॉल तो ब्लॅक एंड व्हायट येता पळय तेन्ना एक्चुली तो सिम्बॉल आयडेंटिफाय करपाक खूब डिफिकल्ट जाता. उजोसो दिसना. सो उजोसो दिसता, तें पान कशें दिसता. सो ते फाल्यां लोक भरपूर कन्फ्युजन जावपाचे, कित्याक ताका गोल्डन कलर येवचो नासलो. हांगा दोन पानां फुटबॉल 2 पानां. सो फुटबॉल सामको क्लियर कट आसलो. आनी तो जेन्ना जर तुमी पळयशात जाल्यार फुटबॉल सामको सगळ्यान व्हडलो फुटबॉल दिसतालो तो, कित्याक एकूच व्हडलो रावंड सिम्बॉल आनी फूल तें जी स्पेस आसली पळय ती ऑक्युपाय फूल करतालो. बाकीच्यांचो हात तितलोच ऑक्युपाय करतालो, कमर तितलें. तो फुटबॉल आख्खो रावंड येतालो आनी तो फूल ऑक्युपाय करतालो. सो वी डोंट नो, देवानूच दिला आसतलो आमकां.
ताका लागून चड मतां पडटली. चड पडटली काय कितली ते आतां लोकांनी डिसायड केला आसतलें, लोकांनी मारला आसतलें, पूण आमकां तरी दिसता की जे लोक आमच्या वांगडा कनेक्टेड आसले, जे लोक आमच्या वांगडा आसले ते पयशे घेतले पासून जाल्यार सुद्दां आमच्या वांगडा रावले आसतले. नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शन, हायपोथेटिकल क्वेश्चन, 5 वर्सां नंतर जातलें, तातूंत तूं खंयच्यो मिस्टेकी ह्या फावटी केल्या तूं तेन्ना करचो ना? मिस्टेक्स म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार आमचे मिडिया मॅनेजमेंट मातशें आमचे कमी पडले. आमी मिडिया मॅनेजमेंटाक मातशें आमी कमी पडले आनी फंडींग जे रितीन आमी हाडपाक जाय आसलो, फंडींग जे रितीन आमी सोर्स करपाक जाय आसलो थंय आमी कमी पडले, खूब कमी पडले फंडींग. आनी भितर 2 गजाली जाले की आमकां एकावंटूय आमचो भरपूर ऑलमोस्ट 20-25 दीस आसतना एकावंट ओपन जालो, सो आमकां तो टायमूय मेळोंक ना. आनी सेकेंड एक आमी कमी पडले की भुरग्यांक जो रिसोर्स आमी प्रोवायड करपाक जाय आसलो, जो बॅक सपोर्ट प्रोवायड करपाक जाय आसलो कॅन्डिडेटांक, थंय आमी कमी पडले. कित्याक आमच्या कडेन रिसोर्स नासलो, आमच्या कडेन कोर टिमी कडेन तो स्टेट लेवल टिमी कडेन तो फंड नासलो भुरग्यांक ती पुश दिवपाक. सो हे सगळे जे हे कमी पडला पळय हे फक्त फंडिंगेच्या थ्रू आमी ते सॉल्व करपाक शकता. सो आतांच्यान आमचे मेंबरशीप ड्रायव जातले, फंडींग आमी करतले आनी लोकांक आमी डायरेक्ट अपील करतले की जर आमकां गोंय साल्वार करपाक जाय, आमचे भुरगे जर बसोवपाक जाय जाल्यार फंड्स इम्पॉर्टंट आसा. विदावट फंड्स इलेक्शनूय कंटेस्ट करपाक शकना आमी त्या लेवलाचेर, आनी विदावट फंड्स आमी ऑर्गनायजेशनूय फुडें कंटिन्यूअस चलोवपाक शकना. आनी आमकां ब्रेक घेवपाचो ना. आमकां थोडे भुरगे कंटिन्यूअस हांगा कामाक दवरपाक जाय, तेंचे एटलिस्ट पोटा पाण्याक कितें लागता तें तरी कॉम्पेन्सेशन तांकां दिवपाक जाय. सो ताका लागून आमकां फंडींग लागतलें आनी आमी लोकांक जाहीर आमी एकदां रिजल्ट आवट जालो की आमी परतो जो रिस्टार्ट करतले. RG 2.0 जेन्ना येतलो तेन्ना ते 2.0 आमी फुडलो RGP 2.0 RGP 2.0 जेन्ना येतलो तेन्ना आमी नेक्स्ट लेवल ऑर्गनायजेशन आसतलें. भरपूरशी सॉफ्टवेअर आमच्या कडेन आसली टीम मॅनेजमेंट करपाक, ऑर्गनायजेशन मॅनेजमेंट करपाक, ती सॉफ्टवेअर आमी हाडटले. आमी आमच्या खातीर आमचे भुरगे सॉफ्टवेअर भुरगे तेंच्या कडल्यान आमी बिल्डूय करून घेतली, एप्स बिल्ड करून घेतले लोकांक लागून. आनी आतां आमकां कळ्ळें की इलेक्शन कशें कंटेस्ट करप, खंय खंय मिस्टेक जाता, खंय खंय कमी आमी पडले, कितें कितें आसता, कितें प्रोसेस आसता, हो सगळो आमकां कळ्ळो आसा. आतां लास्ट टायम आमी दिसलेलें की आमी कोड ऑफ कंडक्ट जावन आमी बॅनरींग करतले, सो ते बॅनर लावपाक आमकां मेळोंक ना. सो आमी जे पयलीं लायल्ले जाल्यार आमकां तितलो बेनिफीट जावपाचो. सो आमी तो फंड आमी लास्ट मुमेंटाक आमी एक्सपिरियन्स नाशिल्ल्यान एक्सपिरियन्स नासलो, गायडन्स आमकां फक्त आमकां पॉलिसी मेकिंगेचेर गायडन्स आसले. पूण आमचे जे भुरगे आसले ते आमकां पॉलिसी मेकिंगेचेर आमकां जे आमचे सिनियर्स आसले ते पॉलिसी मेकिंगेचेर आमकां गायडन्स दिताले. पूण अशें कोण आमच्या वांगडा नासले जेंच्यांनी इलेक्शन कंटेस्ट केला. आनी आमी तेंच्या पासून चड करून पयसूय रावले, कित्याक तेंचे जे ट्रेडिशनल स्टायल ऑफ पॉलिटिक्स आमकां जे सांगताले ते ट्रेडिशनल स्टायल ऑफ पॉलिटिक्स सांगताले, जातीचेर वच, हेचेर वच, तेचेर वच. सो ताका लागून तेंच्या पासून आमी पयसूय रावले. सो कितें आमी शिकले ते आमच्या एक्सपिरियन्सान शिकले. फुडल्या इलेक्शनाक ही मिस्टेकी जावच्यो ना. मिस्टेक्स ह्याय फावटी मिस्टेक्स अशें जावंक ना, ते फक्त आमी कमी पडले त्या रितीन बिकॉज ऑफ फंड्स. पूण फुडल्या इलेक्शनाक आमी केअर घेतले की त्या मुमेंटाचेर तितलो फंड आमी कलेक्ट करून दवरतले. लास्ट क्वेश्चन, पंचायत इलेक्शन तुमी पक्ष लेवलाचेर कॉन्टेस्ट करतले? येस, ऑलमोस्ट आरजीचे म्हणून कॅन्डिडेट आसतले. आतां ते पार्टी लेवलाचेर जातले काय ना खबर ना, पूण ज्या कॅन्डिडेटाक आमी पुश करतले ताका आरजीचो कॅन्डिडेट म्हणून आमी पुश करतले. कित्याक हांगा आमी आमची आयडियोलॉजी लोकांक दिता. हांगा आमी फक्त कॅन्डिडेट दिना, आमचें काम दिता, आमचे सॅक्रिफायसीस दिता, आमचें विजन दिता लोकांक लागून. आनी तें विजन आमी लोकां मेरेन पावयता. आमी कोणाक पयशे दिवचे ना आनी काय दिवचे ना. जसो आमचो लास्ट टायम आमचो विजन डॉक्युमेंट वन ऑफ द बेस्ट विजन डॉक्युमेंट आमचो बुकलेट आसलो, तसोच पंचायत इलेक्शनाकूय आमचो विजन डॉक्युमेंट येतलो. तो विजन डॉक्युमेंट आमी गांवांगांवांत वाड्याचेर लोकांक दितले. आनी मनोज झगडत आसतलो? झगडत रावतले जो मेरेन आमकां आमचे मार्च 10च्या सांजे सुद्दां कितें इश्यू जाल्यार मनोज रस्त्यार आसतलो? येस, आमी ऑलवेज रस्त्यार आसतलेच आनी रस्त्यार आसात अजून सुद्दां भुरगे आमचे डिफरंट लेवलाचेर लायव्ह व्हिडियोज आमचे चलता. जेन्ना हिल कटींग जाता आनी कितें जाता, लँड फिलिंग जाता आनी कितें इश्यू जाता तेन्ना भुरगे 100% आमचे आसा, एक्टीव आसा. कित्याक ही क्रांती इलेक्शना पुरती बंद पडची ना म्हणून आमी पयलींच सांगलेलें आनी केन्नाच बंद पडपाची ना. केन्नाच बंद पडना, उजो पालोवचो ना. उजो पालोवचो ना. ओके, देव बरें करूं वेळ दिला म्हणून. थँक्यू. हे आशिल्ले मनोज परब. ते म्हणटा की 10 तरी सीट आपली येतली. परत 10 सिटां येतली. 10 तरी सिटां येतली. आणि कोण येतलो ते तू सांगपाक बी शकता? ओके, 10 तरी सीट येतली आणि हाजे फुडें उजो पालोवचो ना. ते म्हणटा की पंचायत निवडणुकेक सुद्दां रेव्होल्युशनरी गोवन्स रावून सुमार 170 पंचायतींनी मिनिमम कॉन्टेस्ट करतले. 150 हितून आमचे भुरगे आसा, 170 आसा. सो आमकां आतां पळोवपाक जाय. आमची मिटींग आसा एक्चुअली, कमीत कमी 150 करतलेच. मॅक्झिमम पंचायत आमी कॉन्टेस्ट करतले. मॅक्झिमम. म्हणजे आतां ग्रामसभेक झगडी जाली जाल्यार तुम्ही येवटेन आसपाना, येवटेन आसतले. आमी लोकां वांगडाच आसतले सदांच. सो आमचो फाल्यां जर आमचे जर पॅनल जाले भितर जाल्यार लोकांक झगडपाची गरज ना. ओके, देव बरें करूं. तुमी पळयतात काउंटडावन टू काउंटिंग ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goaNewsUp.com.
Channel partners are rdx.com and production partners are Prasad Deshpande, Mentor, GoaViolin.com. Keep watching us.